Mo pa ano nga ako mo, pa full buffs, pa-rebit, pa-BA par. May slot dito May slot pa, dalawa. Mao? May slot? Si Jude, asan si Jude? Nag-ano pa, Pati niyo ako sinali. Teka dito, Dito. nag-send na kami. Kailan mo, umiiyak ka na naman. Ako, nurse. Teka, inaayos ko yung schedule ko. Teka, may tsaka kita, Joms. Lalaro ka. Huwag na. Wag na. Ako, nurse. Ako, nurse. Ayan na. Revive na, party ko. Revive. O tara, SP na, SP. SP nyo na lahat. SP. Tingin dito. SP apakar. SP apakar. 3, 2, 1, pasok na. Ay, wala pa pala. Puta, SP ulit. Puta, nakapasok na kami sa R. Okay, pasok na. Hintayin sa R. Oo nga pala, dropper. Ares, pasok. Line, pasok. Putang na namatay. Pasok agad, Dahil- guys. Visit, namatay. Pag-drop ng ano. Sorry. Makro. Ikaw na Back rate, 7. 6. MH. Ako, ano? Parto na, MH. Parto. Kung ano lang, ang ingay natin ha. Parto. Ano? Puta, off mic muna, off mic. 3, 2, 1, balik. R1, red 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Sapa, red 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Sige, palag lang. Palag lang. Sige, out na. Out na, RC. Out mo na yan. Pasali ako mga DC ha. Apakil. 3, 2, 1. Pasok na L. 8, ko 2 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Macro. Direct dito pal. MH. First MH, second MH. 3, 2, 1. MH po. Kaya mo, MH. pabitaw ng MH. Aray ko. Sorry. Tara, pa L2. Nag-BBM. Ikaw first MH eh. Pa L2. Hindi, ikaw na mag-MH yan o. Kada city Ako lang na Baba. mag-MH. Parto. Sige. Pakapal muna. 3, 3, 2, 1. Sige pre, sagad nyo na para R1. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Wala mo nang bababa sa MP pre ha. Ito muna, iubos. Meron pa pre ang mga buhay pa. Dito na macro, second MH. First MH, second MH, 3, 2, 1. Tara pre, baba. Wait lang ha, silip lang mid. Ito, 3, 2, 1. Angat na, pakaliwa. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Palag. 5. Up. Isa pa. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palag pa. Okay, out. Papakil. Papakil. 3, 2, 1. Pasok na L. 8, 7, 6, 5. Pasali ba talo? 4, 3. Pasali ba talo? 2, 1. Pasali po ba palo? MH. 3, 2, 1. Tara pre, baba. Pakapan muna sa baba pre ah. 3, 2, 1. Tara pre, pakanan. Ito na, ready 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pakanan pre. 5 up. Sa pa, ready 1 up. 2 up. 3 up. Linis lang. Angatin nyo na pre. Natatapalan pa kayo. Sige, out. Sali nyo, boy palo. Saan pumasok? Malaya, R. Ay, no pa. Palo, nandito sa ano. Pag Apak mid. 3, 2, 1. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Linis to 2, 1. Pwede na lahat pre. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Pwede na lahat pre. Cancel na yan pre. Ubos lang pre. Pre, super pa mo. Ready 1 up. Next 1. 2 up. Ito pa 3 up. 4 up. 5 up. Akusa pa pre. Ready 1. 2 up. 3 up. 4 up.
Okay, palag lang, palag lang. Hindi kaya. Ano, sakit mo Kailangan ako? pumulis. Naka-plus na Kailangan yung boy. pumulis. Kailangan pumulis. Apakil. Dito na. Nipis. Apakil, apakil. 3, 2, 1. Pasokil, pasokil, pasokil. 8, 7. Pasok agad. 6, 5, 4, 3, 2, 1. MH, MH, MH. 3, 2, 1. Angatin nyo na pre. Supremacy, ready 1. Up, Walang 2, up, MH sa parte ko. 3, up, 4, up. Ito po, baji, baji. Pa L2, 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 L2. Pakapal muna. Pakapal. 3, 2, wag, wag, wag. Tapa lang. Tapa lang. Ready 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. Sa pa. Ready 1, up. 2, up. 3, up. Babain nyo na, pre. Babain nyo na. Binaba ko na. Baba na, baba na, baba na, baba na. Babain nyo na, pre. Babain nyo na, babain nyo na, babain nyo na. Babain nyo na. Palagpa, 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 pre. Palagpa, palagpa, palag nyo pa. Andiyan pa, sige. At dala ko na rin Palag yung pa. ano. Sige, apakil, 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 apakil. Labas Wait na lang sa ako, loob, apakil. BRB. Apakil, 3, 2, 1. Pasok na L, pasok na L. Pasok L, pasok L. Hintayan na 8, 7, 6, Tagal. 5. Pumasok. Box lang ha, box lang, box lang, box lang muna, box lang muna. MH, MH, MH. Wait lang ha, 3, 2, 1. Tara pre, pa L2, pa L2, pa L2, pa L2, pa L2, pa L2. Ready, 1. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Sa pa, ready, 1 up, 2 up, 3 up. Magda-drop na Palag, ako. palag yung Maiwan ball. ako, Palag. maiwan. Yeah, out. Apakar. Apang mid. Di ako doming Mid. Lapit ako kung SP na nasa loob, SP na nasa loob. Apang mid. 3, 2, 1. Pasok mid, pasok mid. Ganon. Pasok mid. Makro ko nga, makro ko. Dito kayo mag-buff spray para rekta tapal. Makro ko, makro ko. Makro. Pasok, Maki, 1 up. Tapal pre, tapal na. MH. Tapal na, ready 1. Up. 2, up. 3, up. Walang bababa. Tapal lang. Ayun na pre, ready 1. Up. Oh, wag muna. Walang bababa, pre. Andyan malaya. Wag bababa. Sa likod muna, pre. Ubusin yung nameless. Pasok lang mid patay. Wala nga. Pasok lang mid patay. Magpantayin yung Maki Kuya Jom, may ginagawa pa Okay, ako. pasok lang mid. MH. Second MH. First MH. Wait. Ayan, pababs ako. Pasok lang MH. 3, 2, 1. Tara pre ito. Tapal lang. 3, 2, 1. Tara pre. Baba. Pakanan. Power 1. Ito pa. Ready 1. Up. Laser na. 2 up. 3 up. Laser. 4 up. 5 up. Laser pre. Ang dami sa laser pre. Laser lang pre. Laser muna. Ready 1 up. Supremacy. 2 up. 3 up. 4 up. Sa pa. 5 up. 6 up. Sa pa. Ready 1 up. 2 up. Oh, makro lang. Makro. Laser. Apak mid pa tayo. MH. 3, 2, 1. Tara pre. Pamid. Ito na pre. Ready 1 up. Cut. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Wala mo nang papasok. Basag kami. Walang papasok. Out. SP na. Queen. Yel. SP na. Apakil. Yun. Apakil. Apakil. 3, 2, 1. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, MH, 1, MH, tara, MH, tara, baba. Palaser tayo palaser, gar. Palaser, ubusin nyo na yung pre, parto. Walang aakyat muna pre, sa baba muna, walang aakyat pre, para hindi kayo mabasag. Walang sa baba lang muna laruin nyo. Oh, pakapal, 3, 2, 1, tara pre, angatin nyo na, ready 1. Up, Preso ako. 2, up, 3, up, 4, up, angat pre, 5, up. Nasa taas na ako, isa pa, ready 1. Up, 2, up, 3, up, ubos na to malaya pre, ubos na malaya. Angatin nyo na pre, wag na kayo maglaro sa baba pre, please lang. Angat. Tapal pa MP tapal MP, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Okay, palag lang. Dami pa kayo. Palagan nyo na yung pre, MP, ready 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Wala, dinaanan na kayo. Sige, out. Pansinin niyo yung archer na X10. Gago, naka-macro, naka-plus 9 yan. Okay. Apakil. SP na nasa loob. Apakil. Apak mid. Nandiyan malaya. Huwag tayo pumalag ng marano.
Apak mid, 3, 2, 1, pasok mid, pasok mid. Teka lang, Eight. delay ako. 7, 6, 5, 4, 3. Dito lang, macro ko. Tatapal tayo. Ito na, pre. Akit na, ready. 1, up, 2, up, 3, up. Tapal lang, MP pa, ready. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Sige, palag lang, pre. Palag lang. Ubus sa inyo malaya, pre. Ano, dalag Paso, ako? MP, hindi na kaya. Out. Out. Joystick ko na yung isa. Apakar, mga pre. Apakil. Wag. Apakil. 3, 2, 1, pasok el. 8, 7, pabiyahin na ako niyan. 6, 5, pabiyahin. 4, 3, 2, 1. Dito lang lalaro. Ready 1, up, pwede na. 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Sa pa, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up. Sa pa, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Wala na. Basag, putang ina. Out. Wala ko mid, MP. R. Pasok mid. Dito lang, pasok mid. 8, 7, dito kayo mag-up. 6, 5, NMP 4, 3 MH, 2, 1. Pwede na pre, 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up sa pare, 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up. Palag lang pre, palag lang buhay. Palag lang. Lagi pag sinabi ko sa macro agad pre, para makakapal tayo. Apakil. Sikik. Alin nyo si Kicks pre, apakil. Ito 1, pasok na L pre, pasok na L. Pasok na L. Okay, full buffs lang muna. Full buffs. Kasi CS Full Rebit, buffs, guys. Hindi ko MH. inaabot ng CS Rebit kanina pa. Pa-inspire. 3, 2, 1, tara pre, baba. Pakapal lang pre, ito muna sa baba, ready 1, up, 2, up. 3, 2, 1, tara pre, angat, pakaliwa, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, sa pa, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, sa pa, palag, ready 1, up, 2, up, wala na, basag. Out, tapakar. Alin nyo pre yung kicks pre? Alin niya yung kicks? Apakar. May slot ba kayo? Wala, pula Apakar. ako. Parte ng Loy. 3, 2, 1, pasok ar. Kung sino may slot pre, pasali kicks. Hitter yan, no? Pasali kicks. Kahit kaninong PL, mga pre. Pasali ako. MH. CS Rebit. Tangina kanina pa. MH, 3, 2, 1, tara pre. Baba. Sino ba Dito lang muna, dito lang. 3, 2, 1, tara pre. Angat. Pakanan, ready 1, up. 2, up. 3, up. Pakanan, 4, up. 5, up. 6, up. Ikutan nyo na pre. MP pa, ready 1, up. 2, up. 3, up. Tangina, wala na 4 si up, CS Rebit. 5 up. Out. Apakil. Apakil. 3, 2, 1, pasok el. 8, 7, 6, pareso ngayon si GL5, 4, 3, 2, MH, 1, 8. Tara, pa L2 pre, wag na kayo paipit pre, pa L2. Nagpapaipit pa kayo, pa L2. L2 lang ha, L2 lang muna, L2. Full buffs dito pre, full buffs. Ito na pre, tapa lang. Wait lang, 3, 2, 1, tara pre. Tara. Ito na pre, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, sa pa, ready 1, up, 2, up, nice one, puki ng ina, galing nyo. Okay, palag lang. Wala na. Sige, out. Bakit mo extend ka? Ang daming umextend eh. Hindi, yung Kalaban. extend gago, yung naka-plus 9 na archer na. 10, +9, apak mid, yung naka UGB. Apak mid, 3, 2, 1, pasok mid. 8, 7, puta, labas nyo muna. Labas. Wala, naikutan tayo.
Para lang tayong bata, dun ubusin tayo. Apakar. Apakar. 3, 2, 1. Pasokar, pasokar, pasokar. 8, 7. Pabigay na sila, Dudi. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yan, pre. Ready, 1. Ano na? Up. Matay ako. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. Sa pa, ready, 1. Up. Walang overextend sa baba, pre. Taas lang, pre. Para naka-ready tapal tayo. Wait lang ha. 3, 2, 1. Tara, pre. Palaser, 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 pre ha. Baba na, palaser, pre. Ito na, pre. Oh. MP, MP. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. O, 3, 2, 1. Angat na, pre. Angat. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Sa pa, ready, 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. Sa pa. Palaglang, pre. Palaglang, palaglang, palaglang. Palaglang, palaglang, palaglang. O, papa-out na ako. Walang papasok ng mid, ha, pre. Walang papasok ng mid. Walang papasok na yun. Bakit? Naudlot pa. Diablo. Eh. Apakar, apakar, apakar ulit. Apakar. Apakil, 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 apakil. 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 3, 2, 1. Pasokil, pasokil. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala mo nang habol, ha. 3, 2, 1. Tara, pre. PL2, PL2. Habol na. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Sa pa, ready, 1. Up. 2, up. Baka may mapatay pa. Pa, L2, 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 L2. Macro, macro, macro. Tapal lang, pre. Ito na, pre. Nameless. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. Pareso po, pareso, 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 pareso. Pareso, pareso, pareso. Pareso. Full buffs. Full buffs pa, full buffs. Ito, tapal, 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 tapal. Red 1 up. 3, 2, 1. Tara, pre. Baba, baba, baba. Palaser, 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 palaser. Likod, likod. Palaser. Ako Sa likod daw, likod, likod, likod. 3, 2, 1. Angatin nyo na, pre. Ready, 1 up. 2 up. Pasok lang L, pre. Pasok lang L, patay. Pasok lang L, patay. Pasok lang L. Pasok lang L. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na, pre. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Pasok lang L, patay, pre. Pasok lang L. Pasok lang L. Pasok lang po, L. Tingin niya sa macro. Pasok lang, L. FB. Pasok lang L. Papa-remage na ako, remage. Remage. Ako, Domeng. Okay, Ikaw, remage. ikaw. 3, 2, 1. Tara, pre. Baba, 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 baba. Baba. Pitigan na ng Oh, committee, kuya Angat mo. na, angat mid, pre. Angat mid. 3, 2, 1. Pwede na to, pre. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up, pre. Pwede na lahat yan, pre. Pwede na lahat yan. O, tapa lang dito, pre. Tapa lang. 8, 7, malaya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na, pre. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Putang ilan. Lakas nyo, boy. Isa pa, ready, 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. MP pa, MP pa, MP pa, MP pa, MP pa, MP pa, MP pa. Out, 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 out. Teka lang, kuya mo, ikaw muna. One wave, kuya mo. Sige. Lang yaw. Ano So, sa Pakara. Pakara, 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 pakara. Ar. One Wait wave. lang, wala mo nang papasok. Masunda tayo. 3, 2, 1, pasok na R. 8, 7, Putang 6, ina mo. 5, Router. 4, 3, 2, MH, 1. Tara, paangat. R2, 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 Sync likod R2. ah. Wait lang ha. 3, 2, 1. Ito muna R2. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pareso po. Pareso. Palag lang. O, 3, 2, 1. Angatin nyo na, pre. Sa R1. Babayin nyo na. Pasok na lang R patay, pre. Sige, pasok na lang R patay. Babayin nyo na nasa R1. Wala mo nang bababa, pre, ha. Huwag ka ng tao sa R1. Pasok lang muna R lahat. 3 seconds Pasok R, time. pasok R. Party ko, tingin dito Sige, sa macro. sige, sige. Party ko, tingin sa macro. Sige, Nag-iwalay sa MH. akin. MH ka na mo? Wala pa. 2 seconds. Uy, Sige. wala. Nameless Pitik ako. lang MH. O, tara. Baba. Ben. Pitik kayo, O, mate. angat Party na. ko. 3, 2, 1. Angat na, pre. Ito na. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Pwede na rin yan, pre. Yung nameless, pre. Nameless kay tutok, pre. Nameless kay tutok. Nameless 3, 2, 1. Pwede na. Supremacy. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Takus. Malaya pa, pre. Malaya. Tapal. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Balag lang, putang ina. Nadighay ako. Gago, ubos sa inyo, pre. Ubos sa inyo. Pag nandyan na MP, pre, alabasan nyo na, pre.
Palag nyo na lang, pre. Palag nyo na lang pala. Sorry. Wala nang papasok mid, ha. Wala nang papasok mid. Labasan na sa mid, pre. SP nyo na, SP nyo. Apakar. 3, 2, 1, pasok ka. Hintayin dito. 8, 7, 6, 5. Pasok nyo na, pre. R. Pasok na, di ako makapag-drop ng box. Diablo. R. Putang ina. MH. pa. Ay, Ano wala mo? pa pala si Doming. Sorry, wala pa si Doming. Wala Kala ko pa si nandun. Domino. Oh, MH. pakibigay ito na kasing. 3, 2, 1. Tara, pre. R2. Kakapasok lang yan. Hayaan yan. R2. Ito na, pre. Nameless. Pagkain. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Sa pa. Ready, 1 up. Oh, pareso. Hindi ako Wala nasa pa, unahan. Okay. Macro ko lang muna, macro. R2. R2, 3, 2, 1. Tara nga, pre, pa R1. R1 nyo na. Sige mo, mamaya ka na pumitik mo. Mamaya na. Paron muna, R1. MP na to, pre. Tulog to. Ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up. Sa pa, ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. To, pre, si Hemp, pre, Si Hemp. Pusin nyo yung pre. Ang dami nyo pa. Boy. Nabot Okay, na. ubos lang. SG nandiyan na rin, malaya. Ubos lang. Oh, out nyo na, pre. Out nyo na. RG tayo. Out. RG na, Pareso RG. pa Out. ako. Apak L. Gusto nyo pagayan, Apak L. Apak mid muna, pre. Apak mid, Apak L. 3, 2, 1. Pasok L. 8, 7, 6, Tang ina. 5, 4, Kamatay na yung 3, nag-binot. MH, Putang ina nyo. 1. Tara, pre. Pa L2. Pa L2. So, pre, already 1. Up. 2, up, 3, up, 4, up. O, pa R2. Bypass na. R2. Wala nang tao dyan. R2. Reles sa R2. Putang ina. Rodney, Reles. walk on. Hintayin nyo ako sa tuktok. Hintayin nyo ako sa Reles. R2. Wala akong MH. Hindi ako inabot. Putang ina kasi. 3, 2, 1. Tara, pre. Baba. L1 na. R1. Tulog to, pre. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. 6. Up. Sige, palag nyo lang, pre. Palag lang. Kasi sabi hintayin nyo. Okay. Yeah, out. Sige, diba? Sige, Carlo. Gago, madidisi ako. Apakil. 3, 2, 1. Pasok. Ako yung BP ko. Putang ina mo, nadisi ako. Salo. Kalta ba ako? Salin mo. Full box muna. Teka lang. Salin mo muna dyan. Bababa tayo. 3, 2, 1. Wala akong macro. Baba. Tingin mid ah. Ato mid. Ready, 1 up. 2. Angatin nyo na. Puro pagkain to. Angatin nyo. Okay. Stay kayo mid. Lahat ng namatay, pasok mid. Tawag na. Wala nang papasok ha. 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up. Hitable na. Malaya. Wala ako dyan sa loob. Tayin ko kayo dito. Malagbag nyo na. Alam ko naman di kayo mag-ESP eh. Paano ako 1-1-1-1 sa ano? Nurse party ko. SP nyo na. SP nyo na. Pawan sa party ko. Ito, naka-AGL. Sige, GL. Nasa nurse ako, GL. Apakil. 3, 2, 1. Pasok na L, pre. Pasok na L. 8, 7, 6, 5, 4, MH, 3, 2, 1. Paribit. 3, 2, 1. Walang bababa. Tapa lang. 8, 7, 6, 5. Takusa. 4, 3. Takusa. 2, 1. Takusa. Pwede na. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Sa pa. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tapal lang, pre. Tapal lang muna, pre. Tapal. Pasok lang L. Kaya mo, pareso lupin. Pasok lang L, pre. Pasok lang L. Kaya mo. Resuing po, resuing. Pasok lang L, pre.
O, 3, 2, 1, MH. Second MH. First Ayun MH. ako, Domeng. O, 3, 2, 1, tara pre, baba, 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 baba. Wait lang ha, pakapal, pakapal, pakapal. 3, 2, 1, angatin nyo na pre, pakanan, ready 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up sa pa, ready 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up. Wala na, out, 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 out. Okay. Nakita niyo yung dragon nung ano, nung X10, Gago, gago naka-plus sobrang 9 yan. bilis. Hindi, Naka-plus ang 9 bilis yan. bumitaw, Ah, sobra. Sige, sige, apakar, mga boss. Apakar. 3, 2, 1, pasok kar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, MH, 2, 1. Tara pre, baba, 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 baba. Baba. Ito muna, ready 1, up. 2, up. Putang ina mo, ako lagi namamatay. Sige, angat nyo na mid, pre. Pamid na, pamid. Angat nyo na mid, ready 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Puta, natapalan pa rin. Sige, palag lang. Palag lang. SP na lahat, SP. Sayang. Pamute ako nun, pamute, pre. Pamute, apakar. Pasuyo. Apakar. 3, 2, 1, pasokar. 8, 7, 6, pasokar. Hermes. 4, 3, 2, 1, MH po, repeat, MH. 3, 2, 1, tara pre, baba. Palaser muna mga pre, palaser, pre, palaser. Maiipit tayo pre, palaser. Pa L2. Ito muna, ready 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Malaya pa pre, ready 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Nice one tricks. Okay, palag lang. Wala na, out. Pakil. SP na nasa loob, pakil. 3, 2, 1, pasokil. 8, 7, 6, 5, R2 yan. 4, 3, 2, 1, MH po, MH. Tara, pa L2. L2. Baba na bilog pre, nandiyan yung ano, MP. Palaser pre, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Ito pa pre, sa baba ng ano, R2, sa baba ng R2 pre, ready 1, up, 2, up, R2. Kita R2 pre. Kita R2. Ito pre, ready 1, up, Laser 2 up, si ano, 3 up, 4 up. nasa laser Okay, yung dito lang. SG. Sige. MH. Dito lang tapal pre Ito na pre, ready 1, up, takusa, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Sarap pre, puta, guhit ako aray mo. Sige, baba na, R1. Ito na, ready 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Sa pa, ready 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Pag out, tang ina kasi, nagulo ko sa guhit ko. Aray ko. Pakil. Sahin niya na pakil. 3, 2, 1, pasok L. 8, 7, 6, pasok. 5, 4, 3, 2, 1. MH po, MH. 3, 2, 1, tap pre, baba. Palaser pre, palaser. Ready 1, up, 2 up, 3 up, par 2 pre, macro, par 2. So, pre, alilikuran na natin, diretso na nyo na pre, ready 1 up, 2 up, 3 up, diretso na pre, diretso na, mga nagtatakbuhan, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Nice one pre, pukin ng ina, lakas nyo boy. Okay, ubusin nyo, king ina nyo. Pakita nyo kung sino kayo, mga kupal. Ay, sorry. Sige, palag lang. Nice one, TYR po. Hindi mo talaga, Carlo. Okay, palag lang. Apakil. Apakar. Sorry, apakar. Buhay pa kayo dyan, pre. Apakar. No, 3, sumisigaw 2, si Tring. 1, pasokar. 8, 7, Paano si 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na lahat, pre. Ready? 1, up, 2, up, Ay na, live. 3, up, Jump to. 4, up, 5, up, 6, up. Sa pa, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Gago, ubus sa atin, pre. Sa pa, ready 1, up, 2, up, 3, up,
4, up. Wala nang papasok, pre, wala nang papasok. Lalo na yung mga nagpapa-MMR. Tapos na tayo, boy. Okay. SP nyo na, SP na nasa loob, SP na. Apakil. SP na pang, SP na. CDMH ko yan mo. Kaya 3, 2, 1, pasokil. 8, 7, linis to 6, 5, 4, 3, wala mo nang tatakbo 2, 1, wait lang 3, 2, 1, tara pre. Pail 2, sabay-sabay tayo pre, sabay-sabay, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, sabay, sagad nyo na pre, MP pa, sagad nyo na pre, MP pa, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, palag lang pre, palag lang, wala na, halo, out. Okay, apakar. Apakar lang muna. 3, 2, 1, pasok kar. Una na tayo. 8. Wala pang pumapasok. 8, 7, 6, 5, MH4, 3, 2, 1. Pwede na to pre at pwede na. Ready 1. Up sila J1. Pwede na. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Sa pa ready 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Palag lang pre. Ubusin nyo. Out. Wala. Talo. Sige. Out nyo. Out. Aray ko, kukunin ng SG yung top. Lahat ng top pero walang nasa top. Aray ko. Apakil. Sorry. Apakil. 3, 2, 1. Pasokil. Aray mo. Apakil. Pasokil. Kaya na, SG na yung top 1. 6. XG. Oo nga. Archer pala yun. Oo nga pala. 4, 3, 2, 1. Tara pre. Baba. Silip mo na mid pre. Angatin nyo muna itong mid pre. Pwede na. Ready 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Takusa. Pwede na. Ready 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Sa pa. Ready 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pwede na lahat pre. Okay, palag. Ubusin nyo. Sila nabs pa pre. Sila nabs pa. SGD. Ito, si M69 pre. 1 up nung. 2 up. 3 up. Okay, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Hitable na. 2, Hitable na yan. 1. Hitable na. Ready 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Sa pa. Ready 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. MP pa. Ready 1 up. 2 up. 3 up. Wala. Out. Out. Tapos sa damage jumps, di kaya patayin. Oh, kunat nun. Dex type yan eh. Kaya pakil. Apakil pre. Apakil. 3, 2, 1. Pasok na yun pre. 8, 7, 6, 5, Diablo 4, talaga. 3, 2, 1. Tara pre, pa L2. Angat na. L2. Ready 1 up. 2 up. Sa likod, 3 up. MP. 4 up. 5 up. Yeah, palag lang. Pasok lang L pre. MP pa. Ready 1 up. Wala. Out. Ay, naluto na naman ako po. Ang ina, W X10 pre. 140. Aray mo. Apak mid. 3, 2, 1. Pasok mid. 8, 7, 6, CDMH ako. 5, 4, 3, 2, 1, MH, 3, 2, 1. Pwede na pre, sila ba? Bread 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, sa pa, ready 1 up, 2 up, 3 up, sinag pre, 4 up, 5 up, ito pa pre, 1 up. O, pakapal. Ito J1 pre, dumugin nyo pre, walang matigas na madumog. Okay, dito lang. Okay, pasok mid. Tapa lang. O, 3, 2, 1. Tara pre, baba. Paliser. Paliser. Sige, paliser. Sige, yakin nyo, paliser. L2. Tatapal tayo L2. Tapal, ready 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up. Nice one. Puki na. Ito mo, Carlo. Buhit boy. Okay, out. Wala kayong MH nasa likod? Hindi, ang haba lang talaga, Brad. O sadyang abutan. Sige, Sadyang haba. apakil. Meron dito MP. Wag papasok, apakar.
3, 2, 1, pasok Arpo. 8, 7, 6, Tangina na, 5, ginagalutan, putang 4, 3, 2, 1. Tara pre, pa R2, 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 R2 pre, R2, ready 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Sagad nyo na R2 pre, malaya pa, ready 1 up, 2 up, 3 up, Ago. 4 up, 5 up, Dinered 6 up, 7 up, sa pa, putang ina hanggang 7-11. Sige, go. Yung ida nyo, ubusin nyo. Pa, ready 1 up, 2 up. Sige, 5, TYR. Yun yun, doon si 5. Putong ina, surop boy. Palag. Out na. Si damage ko ano. Apakar. Pa-BA mo na. Kahit mga Apapuar, dalawa apakar. Apakar. Kapal muna. 3, 2, 1. Pasok kar. 8, 7, 6, 5, 4. Sandwich yan ha. 3, 2, 1. Walang Ready buff. 1. Up. Press ko, walang buff. 2, up. Putang ina. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. Sa pa. Ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. Sa pa. Ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4 up. Sayang, sandwich tayo na una. Hindi nila pinuntahan nyo sa ano? R2. Sige, apakil. Wag na yan, apakil. Hindi tayo obra dyan, pre. Parehas. Kompleto guild niyan, pre. Apakil. 3, 2, 1, pasokil. 8, 7, 6, 5, 4, MH, 3, 2, 1. Tara, pre. Pile 2. Ready 1. Up. Ito, Carlo. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Pa-BA ako niyan, pre. Hindi ako tumatama. Sabihin nung Adobe. O, L2 muna. L2. Ito, Adobe, already 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pa L2. Second image na nga po, pa L2. Second image. Para dire-diretso na. 3, 2, 1. Sagad na, pre. Pa R2. R2, pre. Kapal lang saglit, pre. O, 3, 2, 1. Tara, pre. Pa R1. R1. Tulog. Ito, pre. Already 1 up. O, baba na. Babain nyo na, pre. Babain nyo na, pre. Ito, cut na. Patalikod. Kaliwa. Ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Naunahan pa tayo. Palagan nyo, pre. Ang dami pa, pre. Bandang portal, pre. Ubusin nyo yung nasa portal, pre. Bandang portal. Hello? Wala na. Ubus na. Sige, out. Nako. Apakil. 3, 2, 1, pasokil. 8, 7, 6, 5, MH, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Tara, pre. Pa-supremacy. Ready. Supremacy, ready 1. Up. 2, up. 3, up. Aray mo. 4, Si up. Ninong. 5, up. 6, up. Ricky, 5, up. L2 lang muna. Res 1. Amen, wrestling. L2, res 1. Gago, ba't ka nag-ano? L2, res 1. Wala, nag-ano si Jeff. Ito pa, pre. Ready 1. Up. 2, up. 3, up. Tara. Babayin nyo na nga R1. Pasok R patay. Pasok, Doming. Ako mag-MH, Doming. Ako. L. Bet R. L, sorry. L pala. L. Sorry, L. Pasok L. MH. O, tara na. 3, 2, 1. Tara, pre. Baba. Pre, 1 up. Huwag yan, numero. Ito, pre. Angatin nyo na. Maripis lang to. Ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. Putang ina. Ako lang namatay na naman. Pa, MP. Likod. Ready 1 up. Ayun, Up. nasa likod. 3 up. 4 up. Ayun. Ang ina ko lagi namamatay. Ang hirap sa harap. Nasa likod dyan, Joms. Likod. Sige. Apakil ulit, mga bossy. Apakil. 3, 2, 1. Pasokil. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala mo nang mababa. 3, 2, 1. Tara, pre. Pa L2. Baba ng bilog. Pa May R2. naiwan pa 1 party nasa R pa to. R1 Sige, pa. bilog lang nga muna. Bilog. Anong party nyo? Sila. Sila- Kaya 5. Yan na. Ito na sila.
O, tara, angat R2. Remage tayo R2 pre, remage R2. 3, 2, 1, tara na pre, tara na R1, ready 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Linis na to pre, hanggang box na pre. Linis hanggang box. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up sa pa, ready 1. Up, Odin, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Okay, palag lang pre, ubusin nyo pre. Palag lang. Ay, joke lang. Palag lang. Okay, out na. SP na pre, SP nyo na. Para hindi ka nahuli. SP. Apakel. Huwag natin salubungin pre, apakel. 31, Okay, 32. apakel. Hayaan nyo. Pasok, El. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Walang aangat ng L2 ha. Tara, baba tayo pre. Baba. Ito pre oh. Masarap dito pre oh. Makapal to pre. Ito pero ready 1 up. 2 up. 3 up. Angat na pre. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Angatin nyo na pre. Pamid pre. Angatin nyo na pamid pre. Mas makapal sa mid pre. Unti na lang tong sa mid pre. Unti na lang yan. Sige, ubusin nyo na. Pasok lang mid patay pre. Pasok lang mid. Pag may pumasok pre, bilangan nyo pre. Patay ako. Kung may pumasok, bilangan nyo. Papasok MP, compress gitna. Papasok MP. 8, Naka-macro lang ha. 7, 6, 5, 4, 3, 2, MH. Aray ko. Gago. Puti. Okay lang. Sa'yo eh. Okay, okay lang yan. Apakar. Nag-MH ka, X? Hindi. Nag-MH po. Sige. Ako mag-MH. Apakar. 3, 2, 1. Pasok kar. Pasok kar. 3, 2, 1. Tara pre. Parto. R2. Ito pre, looking po pilot. Ang putang baba ng singil. Pilot mo yung akin boy. Palis. Wag na susundan pre. Ano yan? Ay, tara. Laser. Adobe yan, naka-macro lang sa likod. Ito na pre, MP, ready 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up. Sige, putang ina nyo, boy. Ubus sa inyo, boy. Ubus sa inyo. Yung ina nyo. Aray ko. Andiyan na malaya. Sige, palag lang buhay. Out na. Out, boy. Ano, Out. nakinanggap nung top 10. DDMH ko po mo. Naipit eh. Apakar po, apakar, pre. Pagkain, apakar, pre. Ayun yung pagkain. 3, 2, 1, pasok kar. 8, 7, 6, 5, 4, MH, 3, 2, 1. Tara pre, R2 na, ready 1. Up, 2, up, 3, up. R2, sagad yun na pre, R2. Walang namatay ha, baba na, baba bilog. Pakapal nga tayo sa bilog pre. Baba natin. Kapal sa bilog. O, 3, 2, 1, tara pre, file 2. File 1 na pre. Sabay-sabay naman tayo. File 1. Wala? Ready na pre, ready 1 up, 2 up, 3 up. Puta, ito yung mga gustong top 10 no pre. Ito na pre. Ubusin nyo pre. Rico. Ida nyo mau. Top 10 pa lang. Gusto nga ni Rico. Ready 1 up, ready 2 up, 3 up, 4 up eh. Sorry. Nadala lang ng damdamin boy. Pasok lang L. Ito pre, MP. Tapal na MP pre. Baka may umalis pa, tapal na. Party Angat na L2 pre, L2. Maiipit tayo pre. L2. Tapal, ready 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Nice 1. Puki na yun. Tapalan nyo pre, tapalan nyo. Tapal lang. Oh, out. Tomeng, si DDMH ko. Nasabihan kita. Hindi kayo parehas? O tara, balagbag mo na, apakil. Nasabay ko dun sa sa box. SP na nasa loob. 3, 2, 1. Pasokil. 8, 7, 6, 5. Dashing L2 ha. 4, 3, 2, 1. Sige na, tara na pre. Pa L2. Bypass na yung nasa likod pre. Pa L2. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Ubus to pre. 5. Up. 6 up. Sa pa. Ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Sige, palag lang pre. Palag nyo.
Gago. Ipalag nyo na. Supremacy pa, pre. Supremacy pa. Supremacy. Bago yung X10, pre, oh. Punit. Okay lang, ina mo. Starful DOD. Punit, boy. Okay, out. Sinemage ko si Jewel. Apakar. Pulis na pasali. Ay, ano pala yan? Macro. Apakar lang muna. 3, 2, 1, pasok, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nameless. Pwede na. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. O tara, pa-L. R2. Dami naman sa likod. Meron pa sa likod. R2 na. R2. So, yung dalawang Puta pa na nga tayo. MH na nga dito. MH. Second MH para hindi tayo mabitin. Second MH. Daming. MH. 3, 2, 1. Tara, pre. Baba. Bago di yata muntik party ko. Baba na. Pa-L2. Pakapal saglit. 3, 2, 1. Pa-L1. Ito na. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Sagad nyo na, pre. Sagad na sa MP, pre. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. 6. Up. Pwede na lahat yan, pre. MP. Pwede na lahat yan. Pwede na lahat. Talo. Unahan pa tayo. Out. Talo. Talo. Yawa. Apakar. May pumindot ba? Wala. Ay, naipasok ko na kaya sa loob to. Sa Archer. 3, 2, 1, pasok, Pasok kasi may ano tayo eh. Para makakill lang ng unfos to. Kukuhain muna natin saglit. 3, 2, 1. Pwede na. Supremacy. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Sa pa. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Pasok lang R, pre. Pasok lang R. Tulisan, pre. Pasali. Sino ba may party dyan? Pasok R. Sino may party dyan, pre? Tulisan. O, paparemage ako. Remage nga po. Remage 3, 2, 1. Baba, pre. Ay ba na yun? Baba. Ayan yun na yan. Ito, pre. O, tapal. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Gay. Palag, pre. Palag. Palag lang. Bago unti na lang lamang ni X10 kay Carlo Boy. Aray mo. Aray ko. Isa lang pumasok sa SG. Kaya pakil. 8, 2, 1, pasok, El. 8, 7, 6, 5, 4, 3, bababa tayo, 2, 1, MH. Tara, baba na, baba. Pa-laser muna, silip muna laser. Baba lang muna, ready, 1 up. 2 up, R1, pre, R1. 3, 2, 1. Tara, pre, angatin nyo na, pre, ready, 1 up. 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Pareso po. Puta ko lagi patay. Cancel lang naman ginagawa ko sa harap. Pasok lang R. 8, 7, 6, 5, 4, Image ako 3, daming. Ay, gago 2, siya. 1. Pwede na. Ready, 1 up. 2 up. Image ko. 3 up. 4 up. 5 up. Pwede na lahat, pre. Pwede na lahat. Ito lang muna. Tapal lang. MH. 8, 7, 6, 5, 4, MH 3, party 2, ko. 1. Pwede na, pre. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 3, 2, 1. Tara, pre. Baba. Baba. Party ko. Baba. Pakapal muna. 3, 2, 1. Pakanan, pre. Pakanan. Ready, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Gago. Ubusin nyo, pre. Angatin nyo na, pre. Huwag nyo nang pabiluhin, pre. Angatin nyo na agad. Ubus na sa inyo. Angatin nyo na. Ubus na, pre. 8, 7. Takusa naman. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na takusa, pre. Ready, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. MP pa. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Akit na tayo, pre. 10 minutes na, Apakar. SP nyo na, Apakar. SP Apakar.
SP Apak R. SP Apak R. 3, 2, 1. Pasok R. Puta, susundan na ata tayo. 8, 7, 6. Rebitemage na pre. Rebitemage. 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 Tara, 3, 2, 1. Takbo na pre. Takbo na. Takbo na. Takbo na. Parto. MH. Parto. 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 Ready 1 up. Ito pre. 2 up. 3 Malaya up. likod ako. 4 up. 5 up. R2 lang muna. R2. R2 lang. R2 Malaya lang. Kung likod. babalagbagin Malaya tayo. likod. Sige. R2 lang. R2 lang. R2 lang muna. Resolve. Reso mo, Tyler. 11. O, 3, 2, 1. Tara, pre, pa R1. R1, pre, R1, 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 R1. Tulog to, pre, ha? Tulog to. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. Tulog to, pre. Babain nyo na, pre. Hanggang hagdan, pre. Hagdan, 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 hagdan. Cancel na to, pre. Cancel na. Hagdan, pre. Hagdan, 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 hagdan. Pre, yung extend, pre. Naka-macro lang, ha? Ina, napapaos na ako. Diyan na extend, pre. Extend, extend, extend. Extend. Pasok ka ng patay. Pasok lang patay. Pasok lang patay. Mel, aakit na ako ah. Papakit na ako, 9 minutes. MH, pasok lang pre. Pasok lang O, 3, 2, 1, tara pre. R2. Ito Parto. MH. Thank you. O, tapal. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Walang namatay ah. Wala nang mamamatay ah. Wala nang Patay. mamamatay. O, par 3. Reso nyo na lang yan pre, par 3. Lambingan Pero si likod. Jude. El, May lambingan ba? Ay, ano pala? Nameless. Eh, pasok nyo na, pasok nyo na. pumunta Akala ko Jude. may lambingan eh. Sige, ano na pre? Ano na? OT. Wala tayo OT. Wala ko CD. Wala tayo CD. Wala ka CD? Sige, dyan na kayo. Wala. Lumutak ako pala OT. Bobo. Labas muna, MH. Sige, yo, sama ka na dito, Hindi, MH. Image. Hoy, balik. Hoy. MH, sige, pitik mo lang, pitik mo. Lalayo nila. O, dito. Image dito sa may hagdan. Tingnan nyo. Sige na, MH. Pa L1, iyaw pasok L. Nasa laser na ako, gago. Laser, angat na ulit, angat na, L3, paling, L3, paling. Habang wala pa nauubos, pre. 8 Pabox minutes na lang na ako lang, pre. kaya mo, ah. Hindi tayo Opo. makakapasok dyan mamaya. Pasok Tayo. kayo. Pasok na. Scouted na yan ah. Sige, okay lang yan. Pre, sing, pasok ka, portile tayo. Pag nakapasok sing, portile tayo. Pag Dikit nakapasok nga sa sing. party ko. Party ko dikit sa party. Tingin sa macro. Huwag tatanga-tanga. So, Punta kayo dito. Pasok konti, lang. eh. Sige, abot na yan. ayan na, malaya, tapal. Ready, 1. Tapal lang. Wala nang mag-ano dyan, pre, sa dulo. Tapal lang. Huwag nyo nang labasin, pre. Huwag nyo nang labasin. 60%. Pakuha lang muna, pakuha. 60. 65. Tangina mo. Putang ina, dapa. Ayan na, pre, MP. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. Sa pa, ready, 1. Up. 2, up. 3, up. 4, 80. up. Malaya pa, ready, 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. Sa 95. pa, ready, 1. Up. 2, up. Dalawa. Cancel lang, pre. Cancel. Oo. Pre, ano na. SP. CPU. SPU. SP nyo na. SP. Apakel. Apakar. Saan pumasok MP, pre? Sinong unang nakakita sa MP? Mid. Hindi ko napansin. Sige, Yata. pasok kar. Okay. Pasok kar. MH po. Tindash na nila. MH. Tara, baba tayo. Baba. Ay, hindi. Sige na, parto. Nandiyan na kayo eh. Wag konti. Yung mga walang, mga Parto. walang bitin. Pabilog. Puta, bababain pa ba natin? 6 minutes na. Dep na lang tayo, Joms. Tara, dep. Ay, kailangan Mga karami ka dyan. Kagis yung TYR. Hindi, mas makakarami dito si Carlo. Tara, dep tayo, dep. Kapit na eh. 6 minutes na lang yan eh. Sino na ba nasa top? Tanking. Carlo. Top 1. Hindi, si Hemp. Dito na pipitik, ah. Tiket. Party ko, dikit dito, let dikit. Dito tayo.
Sync harap. Fourth tile tayo, fourth tile, pre. Fourth tile. Ayun o. O kaya dito tayo sa left, pre. Hayaan nyo yung sa right yung sync, Dikit, pre. dikit. Dito, macro ko. Joms. Hey, Carlo. Joms, Oy. lubog kayo Ay, tonti. wala, huwag kayo dyan. O tara, fourth tile Ay, tayo, di- fourth tile. Sige, sige. Fourth tile tayo, fourth tile. Akit na yan, pre. 5 minutes na lang, pre. Kukulangan sila sa oras pag di pa sila umakyat. Scouted na yun o, cracky o. Re-PA magre-PA ako MH sa party ko. MH? MH. Ay, wag niyong Pacheck muna, didikitan MH. sync, pre. Sansa, wag mong didikitan yan, pre. Sync. Malaya, right? Ay, Sige, dito lang. Tapal lang. MH po sa party ko. MH na kayo dyan, pre, sa Yan, party MP, nyo. ah. Ayun na, pre, MP. Tapal, ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. 6. Up. 7 up. Sa pa, ready 1. Up. O, tapal, res 1. Ready 1. Ito pa, malaya, 1. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. 6. Up. Utang Takusa ina. pa, pre. Takusa pa, ready 1. Up. 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Palag lang, pre. Palag nyo lang. Utang ina mo, 3 wave, mau. 3 wave. SP nyo na, mau. SP nyo na po. SP nyo na. SP na. Bilisan mo, Joms. Apakar. SP na nasa loob. Apakar. SP, apakar. Apakar, 3, 2, 1, pasokar. 8, 7, 6, 5. Sige, hayaan nyo supremacy, pre. Hindi tayo susugod, pre, ha. Hayaan nyo sila sumugod, pre. Isusugod at susugod dyan. R2 lang muna. R2 po, R2 lang, pre. Huwag nyo susundan sync, pre. R2 lang. R2, R3. Pumasok na sa MP, pre. R3. Ito, pre, oh. R3 na, R3. Argold. Argold lang muna. Huwag nyong kakatin, pre. Puki ng ina, kinat nyo. 3, 2, 1. Tara, pre. Pa-MF. MF na, ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Game, palag, Kiloti pre. guys, kiloti. Will OT. Sige, abot pa tayo. Abot pa. OT. Oh. SP na, yung SP na. Ayang kinat nyo yung malaya. Sige, abot pa. Enter tayo. Apakil, Bili, apakil. Apakil, 3, 2, 1, pasokil. 8, 7, repeat image lang. 6, 5, 4, 5, 3, 2, MH na ako daming. 1. Tara, pre. Pa L3 na. L3. Pa L3. Anong oras yan? Anong Hindi ko oras? na orasan eh. 05. 05. Puta, hindi kaya. Wala. Hindi abot. 1 up. Ano, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Okay, Ayun, out. Wala, puta, makakapag-recover yun. sa CDMH. Apakil. Iyan mo Kuya Jom. Okay, 3, 2, 1, pasokil. Kahit mauna tayo. Yan mo yung malaya. Pasokil. MH. 3, 2, 1, MH. MH, tara, pre. Pa L3. L3. Wait lang, ha. Pakapal muna L3, pre. Wala mo nakaangat. L gold. Sync muna una. Wait lang, pakapal muna kami, pre. Sync muna una. O, 3 chrono na kayo, pre. 3, 2, 1, pasok na sync. Una na sync. Una sync. Kuya Jom, Aray ko, maniya tara mo. na nga. Walang 3, 2, 1, tara na nga, pre. Tara na. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Pasok na, pre. Pasok nyo na muna. Ang ina, nagbanggaan yung Enes sa labas. Huwag mo na paunahin yung sync. SP. Apakil. Bili, apakil. Una tayo, apakil. 3, 2, 1, pasok na L. 8, 7, 6, 5, 4, 3, MH, 2, 1, MH, repeat. MH repeat lang, pre. MH repeat lang. Kahit di na kayo full buffs. Ikaw Tara. muna. Pa L3, abot kaya? 20 seconds. Ay, Ang Nick ina. yan. Okay. L gold. Angat na, pre. L gold lang. Ito muna, supremacy. 1 up.
Oh, tara. Dito na. Dito na. Wala. Macro. 3. Di Dito na lang. L-gold na lang. Kills na lang, Kills na kills. lang tayo. Kills. L-gold lang. Lalabas syempre. L-gold lang. L-gold. Lalabas syempre ah. Dito, baba. L3. Lalabas syempre. L3. Hindi nga ako, party Kills na lang tayo. Kills. FB. MH. Bababa na pre. Tapal. Ready 1 up. 2 up. 3 up. Nice one. 4 up. 5 up. Nice Taka one. na kay Carlo pa. Palag. Nice one. Sabay. Mid. Mid. Apak mid. Isa pa. Apak mid. Apak mid pre. 3, 2, 1. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, FB. Sa kaliwa pre. 1. Pwede lang sa kaliwa pre. Ready 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Sa pa. Ready 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pwede na pre. Ready 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Ito pa pre. Sila nabs oh. Sila nabs. MP. MP pa. Ready 1 up. 2 up. 3 up. Nice G. Nice G. Tang ina, hindi ko na-enjoy. Okay ng ina, lagi yung walang buffs. Mga Diablo. Nice G. Ang ilang nga, Carlo? Top 2. Not bad, pre. Bitin Not tayo bad. sa ano. Galaw, mawiiwan yung party natin. Carlo, kaya, Carlo. Gantong lagay, ganto kakapal, kaya. RBB. Nanibago pa siguro sila. Gago. RC. Kausapin ko yung sa taas mamaya ah. Tingnan nga natin sa brawler kung mayroong ang SG. Aray ko, bakit parang walang SG sa top 1 to 10? Aray nyo. Sayang ang plus na yun na rin ko. Aray ko. RBB. Nice G. RBB kayo. Yo. Puro Ano yan. Out ako sa RBB RBB. ba? Ay, wala akong sinasabing pangalan kung sino yun ha. Nagsabi lang naman sila kukunin nila lahat pre. Wala na ako sinabing pangalan par. Galing talaga yung MP kahit hindi naman sila ganun kapal. Galing talaga. Aso na si Gio. Gio saan ba? Nice G. Dito Kayo tambayan. na maglaro niyan par. Hindi ako lalaro. Nice G. Anong kulay? RBB, tara RBB. Siya mag-RBB. Anong kulay? Ewan ko. Red tayo. Ganda yung praktisan yung RBB. Kasi hindi, mabilisan. Tangina nga sa ba't may mga updo to? Gago. Gio.